Dahil magkakamot kayo. Lami inikin kainin. Matutugin. Ito. Mautog-utugin ba? O, sino ang kakilala nito guys? Oh? Guys, oh. Dami silang nahuli guys. Ano? Sarap kainin. Mayroon pa guys, oh, kilawin oh. Lamig kayo kilawin ba na may kasama pang itis. Ay, kasamang itis tabi oh. Ay, dami guys oh. Oh, kailangan mo kilaw na guys oh. Comment lang, comment. Oh, udah pa oh. Ito na malaki guys oh. Kumis lang kayo. Matutugin. Sarap kainin. Anda. Tutugin. Masarap kainin. Matutugin. Kok kayo guys oh. Sauta. Tawal mo pati yan. Mga ko na yung sekreto sa kanang kuwan ba. Yan lang alam-alamin namin. Nakain-kainin. Kainin na to guys. Tapos mong kainin to guys. Parisan mo ng tanduay guys, tanduay. Aw. Matutugin. Tapos pasok kwarto din. Guys, matutugin. Diba guys oh, partner oh. Ini kanin dos probinsya guys. Magkugi lang ka. Kasuwa juga. Di ba? Suka pula. Matutugin pa. Tugin pa. Sisil ni siya guys, sisil ba? Siyempre sa dagat gini na mo gikuha no? Daghan kayo guys oh. Oh, sa ganaan mo order na, comment lang sa comment section. Comment. Ikaw, order. Sarap itong kainin, matutugin. Sarap kainin, matutugin. Kunya guys, mag-video na po tayo ni Nikiluto ini. Siyempre Michael eh. Bye-bye. Bye-bye. Saan? Nama pala yung may. Trabaho? Bagi na pala yung one day. Trabaho pre? Oo. Ha? Oo. Bukoy. Bukoy. Panjang. Init lang yung panagat. Sarap itong kainin, matutugin. Sabihin na kayo Nikiluto ini pa. Guys, so, ang tambok-tambok guys. Ha? Okay, sorry. Guys,